Naimbangag sa Pilipinas at tuyan nagitikang runa na damag dito'y PTV Cordillera. Kailian, ada kaditi agilaklako kada kayo iti lote sa Jay La Trinidad. Nasken aso kumatan ang naimbang daytoy gaputa posible ang lote gayat ti Benguet State University. Itilintag sana mabalin nga ilako ti siya sinuman nga empleyado wenno pribado nga individual ti lote ti universidad. Ada report ni Audrey Villena. Inlawlawag ti Benguet State University kadagiti umili asa anda nga agilaklako ti daga iti paset ti Timoy Pugis. Kantaling goroy wangal La Trinidad. Adagamin na idanon iti opisina ti universidad nga adda dagiti ilaklako kan na ilako adaga iti naso a lugar. Sigun iti presidente ti universidad asaan dagiti nga agilako ti daga sa Jay, gaputa ti naso a lugar kan nakasagana para iti research kan innovation hub ti BSU. We have not received an official one. But in the community, we often hear stories that there are lots that are being sold in that area. Sigun iti presidente awan ti formal complaint ana idanon iti opisina nga malalarma dagitoy gaputan natakwatan ti opisina nga adda dagiti na ilako a lote ti BSU nga addaan ti peke a papeles. We have one case here's part of BSU lot na issue dati fake title, and they have been using that to sell properties to the public. Palagip ti universidad kadagiti umili asukimatan kan kitaan nga usto ng lehitimo dagiti titulo ti daga ang mailaklako kadakwada sakbay agumatang ti lote ti daga manipud iti Benguet State University. Audrey Villena para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas. Kapiyatan na ertengan ita ti lokal na gobyerno ti La Trinidad ti implementasyon ti curfew ordinance. Babanday na iti panakabukol ti database apakabigbigan dagiti kanayan nga aglabsing a bar owners tapno may payan iti kaskanan at panusa. Kasano nga tati panakipatumpal daytoy. Ada report ni Christine Bornolia sa Baway. Papaagtangan pa iti monitoring ti La Trinidad LGU kan dagiti otoridad kadagiti balay pag-inuman iti munisipyo. Iti kaudyan na datos dumanon iti 72 at tickets tina ipaay ti 60 may sa balay pag-inuman manipod Enero aging March 11 ti agdama atawan gapu iti panaglabsing. Sigon iti legal officer ti munisipyo ada ti talo akang runaan na rason iti panaglabsing. May sadita ti panagserbi iti arak iti nalabos nga oras. Panag-operate nga awanan iti permit ken panangiserbi iti arak karagiti menor di edad. Rin nabiya mga ipatpatungpal iti inspeksyon ken monitoring dagiti otoridad karagiti balay pag-inuman. Kiddaw dagiti otoridad karagiti bar owners saan da nga ipari ti panagsukimat dagiti otorisado nga individual. Nakalanad iti Municipal Ordinance No. 6-2013 nga ada ti talo a kategorya saknan iti business hours. Ti Class A a balay pag-inuman kat na ilukat lang iti 1 p.m. agingga 2 a.m. Class B 1 p.m. agingga 12 p.m. Ken Class C a 1 p.m. agingga 9 p.m. As of February 28, 2026, dumanon ti siya mapulukat duwa balay pag-inuman tinagparinyo iti munisipyo bimabaday toy manipod sa nga gasot talupulukat ina mabalay pag-inuman idi napalabas atawan. Sigun mat kinila Trinidad Vice Mayor Guillier Galwan, sanda mabalin nga ingato ti penalty dagiti aglabsing gaputa limitado laeng tinaipaay abilag iti LGU ama itunos iti local government code. We understand gusto man natin na pataasin yung penalty or yung fines regarding sa mga penalties ng ordinances natin. Kaso we are limited sa provisions ng local government code. So nandun kasi yung basihan ng penalties natin. So we cannot go above yung mga naka-limit na nakalagay sa local government code natin. Tapno mamonitor dagiti kanayon nga aglabsing, mabukal ti database a direkta a makita iti Treasurer's Office tapno dagos a maipayan iti kaskana na multa ken maiparikep dagiti kanayon nga aglabsing. Insingasing dagiti bar owners ti posible nga extension iti operasyon da ken no mabalin a mabaliwan ti naipataw a multa. Nailawlawag kadagitoy nga amin na pan nakasukat, pan nakabaliw wenno suhestyon iti ordinansa ket nasken a dumalan iti sangguniang bayan. Christine Bornolia sa Baway para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas. Dagiti kang runa na damdama dito'y PTV Cordillera. I-like, i-follow, kan ag-subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, and YouTube. Para iti PTV Balita ngayon sa probinsya, siya ni Ala Sunduan, na Bangal daw.